दिन संख्या 223। प्रथम कोरिन्थियो 12 पर्व 1 पद ठारू 16 पर्व तार शेष पद पर्यंत। प्रथम कोरिन्थियो 12 पर्व। हे भाई माने, आत्मिक दान संबंध रे जे तुम्भे माने अज्ञ थाओ एहा मोहर इच्छा नुहे। तुम्भे माने जानो जे जेतेबेले तुम्भे माने विजाति थिलो सेतेबेले जेपरि परिचालित हेउथिलो सेहीपरि भ्रांत भावरे चालित होई मूक प्रतिमा मानंको अनुगत थिलो। सेथिपाई मु तुम्भमानंकु जणाउअछि, ईश्वरंको आत्मा प्राप्त होई कथा कहिबा कोनोसी लोक जीशु अभिशप्त बोली कहे नाही, पुणी कोनोसी लोक पवित्र आत्मा प्राप्त न होई जीशु प्रभु बोली कहि पारे नाही। अनुग्रह दान विभिन्न प्रकार किंतु आत्मा एक, सेवा विभिन्न प्रकार और प्रभु एक, कार्य विभिन्न प्रकार किंतु ईश्वर एक। से समस्तंको ठारे समस्त साधन करंती, किंतु प्रत्येक जनकु आत्मांको गुण प्रकाशक दान साधारण हित निमंते प्रदत्त हुए। कारण जनकु आत्मांको द्वारा बुद्धिर वाक्य, अन्य जनकु सही आत्मांको शिक्षानुजाई ज्ञानर वाक्य, अपर जनकु सही आत्मांको द्वारा विश्वास, आउ जनकु सही एक आत्मांको द्वारा आरोग्य करिवार शक्ति, अन्य जनकु नाना शक्तिर कार्य साधन करिवार, आउ जनकु भाववाणी कहिवार, अन्य जनकु भिन्न भिन्न आत्मा चिन्हिवार, आउ जनकु विभिन्न परभाषा कहिवार, अन्य जनकु भाषार अर्थ करिवार शक्ति दान करा जाए। किंतु से एकमात्र आत्मा अपना इच्छानुसारे प्रत्येक जनकु पृथक पृथक रूपे दान वितरण करी एही समस्त कर्म साधन करंती। कारण जेपरि शरीर एक आउ सेथिर अंग प्रत्यंग अनेक, मात्र शरीरर प्रत्येक अंग प्रत्यंग अनेक हेले हैं एक शरीर अटे, सेहीपरि मध्य ख्रीष्ट। जेणु आम्भे माने जिहुदी हेउ बा ग्रीक हेउ, दास हेउ बा स्वाधीन हेउ, समस्ते तो एक आत्मा को द्वारा एक शरीर हेबा उद्देश्य रे बाप्तिजित होइअछु, आउ समस्ते एक आत्मारु पान करिअछु। कारण शरीर तो एक अंग नुहे मात्र अनेक। पाद जदि कहे मु हाथ नुहे तेणु शरीरर अंग नुहे, तेबे एथि सकाशे ताहा जे शरीरर अंग नुहे ताहा नुहे। पुणी कान जदि कहे मु आखि नुहे तेणु शरीरर अंग नुहे, तेबे एथि सकाशे ताहा जे शरीरर अंग नुहे ताहा नुहे। समस्त शरीर जदि चक्षु हुए तेबे श्रवण केउठारे, समस्त शरीर जदि कर्ण हुए तेबे आघ्राण केउठारे। किंतु ईश्वर अंग प्रत्यंग को गोटी गोटी करी शरीर रे अपना इच्छानुसारे खंजी अछंती। आउ जदि से समस्त गोटिए अंग होई थांता तेबे शरीर केउठारे। किंतु प्रकृत रे अंग प्रत्यंग अनेक, मात्र शरीर एक। तो ठारे मोहर प्रयोजन नाही बोली आखि हाथ को कहि पारे नाही, कियो बा तो ठारे मोहर प्रयोजन नाही बोली मस्तक पाद को कहि पारे नाही। बरं अन्य पक्षरे शरीरर जे समस्त अंग प्रत्यंग अधिक दुर्बल बोली बोध हुए सही सबु एकांत प्रयोजनीय। पुणी शरीरर जेउ सबु अंग अधिक आदरहीन बोली आम्भ मानकु बोध हुए सही सबु अंग को आम्भे माने अधिकतर समादर रे भूषित करू, आउ आम्भ मानक असुंदर अंग गुड़िक अधिकतर शोभायुक्त हुए। किंतु आम्भ मानकर सुंदर अंग गुड़िकर शोभायुक्त हेबा प्रयोजन नाही। मात्र जेपरि शरीर मध्यरे विभेद न घटे, बरं अंग प्रत्यंग समभावरे परस्परर मंगल चिंता करंती, एथिपाई ईश्वर आदरहीन अंग को अधिकतर समादर दे शरीर को संगठन करिअछंती। आ गोटिए अंग दुख भोग कले समस्त अंग प्रत्यंग तार सहित दुख भोग करती, किंबा गोटिए अंग गौरव प्राप्त हेले समस्त अंग प्रत्यंग तार सहित आनंद करती।
आंभे माने ख्रीष्टଙ୍କ शरीर आउ एक एक जन एक एक अंग स्वरूप पुणी ईश्वर मंडली रे प्रथम रे प्रेरित द्वितीय रे भाववादी तृतीय रे शिक्षक एहीपरि विभिन्न व्यक्ति को नियुक्त करियछंती परे शक्तिर कार्य तत्परे आरोग्य करिवार शक्ति परोपकारिता परिचालनार क्षमता और विभिन्न परभाषा दान करियछंती। समस्ते की प्रेरित समस्ते की भाववादी समस्ते की शिक्षक समस्ते की शक्तिर कार्य साधक समस्ते की आरोग्य करिवार शक्ति पाई अछंती समस्ते की परभाषा रे कथा कहंती समस्ते की भाषार अर्थ करंती किंतु श्रेष्ठ दान समस्त पाइबा निमंते एकांत चेष्टा कर अधिकंतु मु तुम्ह मानकु गोटिए उत्कृष्टतर पथ देखाउछि। प्रथम कोरिन्थियो 13 पर्व जदि मु मनुष्य मानक और दूत मानक भाषा रे कथा कहे किंतु मोहर प्रेम न थाए तेबे मु शब्दकारक घंटा किंबा झम झम शब्दकारी करताल स्वरूप होइछि। आ जदि मोहर भाववाणी कहबार शक्ति थाए एवं मु समस्त निगूढ़ तत्व और समस्त ज्ञान रे पारदर्शी होइथाए पुणी पर्वत को स्थानांतर करबा निमंते मोहर संपूर्ण विश्वास थाए किंतु मोहर प्रेम न थाए तेबे मु किछि नुहे। पुणी जदि मु दरिद्र मानकु भोजन कराइबा निमंते मोहर सर्वस्व वितरण करे पुणी जदि मु मोहर शरीर को दग्ध हेबा निमंते समर्पण करे किंतु मोहर प्रेम न थाए तेबे मोहर किछि लाभ नाही। प्रेम दीर्घ सहिष्णु प्रेम हितजनक ईर्ष्या करे नाही आत्म बड़िमा करे नाही अहंकार करे नाही अनुचित व्यवहार करे नाही स्वार्थ चेष्टा करे नाही विरक्त हुए नाही अपकार स्मरण रे रखे नाही अधर्म रे आनंद करे नाही किंतु सत्य रे आनंद करे समस्त सह्य करे समस्त विश्वास करे समस्त भरोसा करे समस्त विषय रे धैर्य धरी रहे। प्रेम कदापि शेष हुए नाही किंतु जदि भाववाणी थाए ताहा लोप हेबो जदि परभाषा थाए सही सबु निवृत्त हेबो जदि ज्ञान थाए ताहा लोप हेबो कारण आंभे माने आंशिक भावे जानू और आंशिक भावे भाववाणी कहू किंतु सिद्ध विषय उपस्थित हेले आंशिक विषयर लोप हेबो। शिशु थिबा समय रे मु शिशु परी कथा कहूथिली शिशु परी भाबुथिली शिशु परी विचार करुथिली बयस प्राप्त हुवंते मु शिशुर विषय सबु परित्याग कली कारण एबे आंभे माने निगूढ़ वाक्य रूप दर्पणर साहाय्य रे देखुअछु किंतु सेतेबेले मुखामुखी होई देखिबा एतेबेले मु आंशिक भावे जानुअछि किंतु सेतेबेले मु जेपरि परिचित सही परि मध्य परिचय पाइबी। अतएव विश्वास भरोसा प्रेम एही तीन स्थायी अटे आउ एमानक मध्यरे प्रेम उत्कृष्ट। प्रथम कोरिन्थियो 14 पर्व प्रेमर अनुसरण कर पुणी आत्मिक दान सबु पाइबा निमंते विशेषतः जेपरि भाववाणी कहि पारो एथि निमंते एकांत चेष्टा कर कारण जे परभाषा रे कथा कहे से मनुष्य को कथा कहे नाही किंतु ईश्वर को कहे जेणु केही ताहा बुझे नाही मात्र से आत्मा द्वारा निगूढ़ विषय कहे किंतु जे भाववाणी कहे से मनुष्य मानकु निष्ठा उत्साह और सांत्वना जनक कथा कहे जे परभाषा रे कथा कहे से निजर निष्ठा जन्माए किंतु जे भाववाणी कहे से मंडलीर निष्ठा जन्माए। तुम्भे माने समस्त जे परभाषा रे कथा कुह एहा मोहर इच्छा किंतु तुम्भे माने जे भाववाणी कुह एहा मोहर अधिक इच्छा। जे परभाषा रे कथा कहे से जदि मंडलीर निष्ठा प्राप्ति निमंते भाषार अर्थ न करे तेबे ताहा अपेक्षा जे भाववाणी कहे से श्रेष्ठ। एपरि स्थले हे भाई माने मु जदि तुम्भमानंक निकटकु जाई प्रकाशित वाक्य बा ज्ञान बा भाववाणी बा शिक्षार कथा न कही केवल परभाषा रे कथा कहे तेबे सेथिरे मु तुम्भमानंकर कोन उपकार करिबि। बंशी हेउ बा बीणा हेउ
ନିର୍ଜୀବ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସ୍ୱରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ବଂଶୀରେ କ'ଣ ବାଜୁଅଛି ବା ବୀଣାରେ କ'ଣ ବାଜୁଅଛି ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? ପୁଣି ତୁରୀ ଯଦି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କରେ, ତେବେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ ହେବ? ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ କଥା ନ କୁହ, ତେବେ କ'ଣ କହୁଅଛ ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ? କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୂନ୍ୟକୁ କହିବା ପରି ହେବ। ଜଗତରେ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପୁଣି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝେ, ତେବେ ଯେ କହେ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି ବର୍ବର ପରି ହେବି, ଆଉ ସେ ମୋ ନିକଟରେ ବର୍ବର ପରି ହେବ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅତଏବ ଯେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ସେ ଯେପରି ଅର୍ଥ କରିପାରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତେବେ ମୋହର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋହର ବୁଦ୍ଧି ଫଳହୀନ ହୁଏ। ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବି, ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବି। ନତୁବା ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତୁମ୍ଭ କଥା ନ ବୁଝିବାରୁ କିପରି ତୁମ୍ଭ ଧନ୍ୟବାଦରେ ଆମେନ୍ କହିବ? ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ୟ ଜଣକର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂପେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଭାଷାରେ 10,000 କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ 5ଟି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ହେ ଭାଇମାନେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଳକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ପରି ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ହୁଅ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବିଦେଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ବିଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା, ତାହା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆମ୍ଭର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାବବାଣୀ କହିବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ସମବେତ ହୁଏ ଓ ସମସ୍ତେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହନ୍ତି, ପୁଣି ସାଧାରଣ ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଗଳ ବୋଲି କ'ଣ ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବବାଣୀ କହନ୍ତି, ପୁଣି ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସେ, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୁଏ। ତାହାର ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସେଥିରେ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଓ ଈଶ୍ୱର ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ହେ ଭାଇମାନେ, ତେବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ସମବେତ ହେବା ସମୟରେ ଗୀତ ବା ଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବା ପରଭାଷା ବା ଭାଷାର ଅର୍ଥ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକର କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉ। ଯଦି କେହି ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ, ତେବେ 2 ଅବା ଅଧିକ ହେଲେ 3 ଜଣ ପାଳି ଅନୁସାରେ କହନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥକାରକ ନଥାଏ, ତାହାହେଲେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୀରବ ରହୁ ଓ ନିରୋଳାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁ। ଆଉ 2 ବା 3 ଜଣ ଭାବବାଣୀ କହନ୍ତୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଉପବିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ ନୀରବ ହେଉ। କାରଣ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ଭାବବାଣୀ କହିପାର।
ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଶୃଙ୍ଖଳତାର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର। ସାଧୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନୀରବ ରହନ୍ତୁ। ଯେଣୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁମତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ। କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଅଛି, ଅବା କେବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି? କେହି ଯଦି ଆପଣାକୁ ଭାବବାଦୀ ବା ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଲେଖୁଅଛି, ସେହି ସବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ସେ ଜ୍ଞାତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଜ୍ଞାତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ରହୁ। ଏଣୁ ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଭାବବାଣୀ କହିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ମନା ନ କର। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିହିତ ମତେ ଓ ସୁଧାରାନୁସାରେ କରାଯାଉ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ 15 ପର୍ବ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ଯାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ଯହିଁରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛ, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଅଛି। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଅଛ। ନହେଲେ ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲ। କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ କେଫାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହାପରେ 12ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଏକାଥରେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ସେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଆଉ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଅବଶେଷରେ ଅକାଳ ଜାତ ପରି ଜଣେ ଯେ ମୁଁ, ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ହୋଇଅଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହା କରିଅଛି। ଅତଏବ ମୁଁ ହୁଏ ବା ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଉ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଅଛ। ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛି, ତେବେ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି କିପରି କହନ୍ତି? ଯଦି ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବୃଥା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ, ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଣୁ ଯଦି ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପାପରେ ଅଛ। ତାହାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ।
किंतु प्रकृत रे ख्रीष्ट महानिद्रा प्राप्त लोक मानकर प्रथम फल स्वरूपे मृत मानक मध्यरु उत्थित होई अछंती। कारण मनुष्य द्वारा मृत्यु उपस्थित होइथिबारु मनुष्य द्वारा मध्य मृत मानकर पुनरुत्थान उपस्थित होई अछि। जेणु आदम द्वारा जेपरि समस्ते मृत्यु भोग करती सेहीपरि मध्य ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा समस्ते सजीव हेबे। किंतु प्रत्येक जन अपना अपना श्रेणी रे प्रथम फल स्वरूप ख्रीष्ट पर ख्रीष्टଙ୍କ आगमन समय ताहांको आश्रित माने तत्परे जुगांत उपस्थित हेबो। से समय रे से समस्त कर्तापण समस्त क्षमता और शक्ति लोप कला उतारे पिता ईश्वर को राजस्व समर्पण करिवे। कारण से समस्त शत्रु को निजर पाद तले न रखिबा पर्यंत ताहांकु अवश्य राजत्व करिबा को हेबो। शेष शत्रु स्वरूपे मृत्युर लोप कराजिबो। कारण से समस्त विषय ताहांको पाद तले बशीभूत कले। जेतेबेले से कहंती समस्त विषय बशीभूत करा जाई अछि, यह स्पष्ट समस्त विषय जे ताहांकर बशीभूत कले से सही सबुर अंतर्गत नुहंती। आ समस्त विषय पुत्रंक बशीभूत करागला उतारे जे समस्त विषय ताहांकर बशीभूत कले स्वयं पुत्र मध्य ताहांकर बशीभूत हेबे, जेपरि ईश्वर सर्वे सर्वा हुवंती। मृत मानक पुनरुत्थान न हेले जो माने मृत मानक निमंते बाप्तिजित हुवंती से माने कौन करिवे? जदि मृत माने आदौ उत्थित न हुवंती तेबे सेमानंक निमंते सेमाने काहेकि बाप्तिजित हुवंती? आंबे माने मध्य काहेकि प्रत्येक दंडरे विपदर सम्मुखीन हेउ? हे भाई माने आंब मानक प्रभु ख्रीष्ट जीशुंक ठारे तुम मानक विषय रे मु जेउ दर्प करि थाए सेथिर शपथ करी कहुअछि, मु प्रतिदिन मृत्यु भोग करूअछि। जदि लोकाचार अनुसारे मु एफिसरे वन्य पशु मानक सहित युद्ध करिअछि, तेबे सेथिरे मोहर लाभ कौन? जदि मृत माने उत्थित न हुवंती तेबे आस आंभे माने भोजन पान करू, कारण काली आंभे माने मरिबा। भ्रांत न हुओ, कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे। यथार्थ रूपे जाग्रत हुओ, पाप न कर, कारण काहारी काहारी ईश्वरंक विषय रे ज्ञान नाही। मु तुम मानक लज्जा निमंते एही कथा कहुअछि। किंतु केही कहिबो मृत माने किपरि उत्थित हुवंती, कि प्रकार शरीर रे से माने आसंती? हे निर्बोध, तुमे निजे जहा बुण ताहा न मले सजीव हुए नाही। आ जो शरीर हेबो ताहा तुम्हे बुण नाही, किंतु गहम हेउ बा अन्य कौनसी शस्य हेउ ताहा केवल दाना मात्र। किंतु ईश्वर अपना इच्छानुसारे ताहाकु शरीर दियंती। आ समस्त बीज मध्यरु प्रत्येक को ताहार निज शरीर दियंती। समस्त शरीर एक प्रकार शरीर नुहे, मात्र मनुष्य मानक एक प्रकार शरीर, पशु मानकर अन्य प्रकार शरीर, पुणी पक्षी मानकर आउ एक प्रकार शरीर और माछ मानकर अन्य प्रकार शरीर। आकाशस्थ शरीर अछि, पृथ्वीस्थ शरीर मध्य अछि। किंतु आकाशस्थ शरीर एक प्रकार तेज आउ पृथ्वीस्थ शरीर अन्य प्रकार तेज। सूर्यर एक प्रकार तेज, चंद्रर अन्य प्रकार तेज और नक्षत्र मालार अन्य प्रकार तेज। कारण तेजरे गोटे नक्षत्र अन्य नक्षत्र ठारू भिन्न। मृत मानकर पुनरुत्थान मध्य सही प्रकार। क्षय रे बुणा जाए, अक्षय होई उत्थित हुए। अनादर रे बुणा जाए, गौरवान्वित होई उत्थित हुए। दुर्बलता रे बुणा जाए, सबल होई उत्थित हुए। प्राकृतिक शरीर बुणा जाए, आत्मिक शरीर उत्थित हुए। जदि प्राकृतिक शरीर अछि तेबे आत्मिक शरीर सुधा अछि। एही परि मध्य लेखा अछि, प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी हेले, शेष आदम जीवनदायक आत्मा हेले। मात्र जहा आत्मिक ताहा प्रथम नुहे, किंतु जहा प्राकृतिक ताहा प्रथम परे आत्मिक। प्रथम मनुष्य पार्थिव मृत्तिकारे निर्मित, द्वितीय मनुष्य स्वर्गरु आगत। जो माने मृत्तिकारे निर्मित
ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଅଛୁ, ସେପରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଡ କଥା କହୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୁରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ରେ ମୃତ୍ୟୁ, କାହିଁ ତୋର ଜୟ? ରେ ମୃତ୍ୟୁ, କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼? ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼ ପାପ, ଆଉ ପାପର ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଓ ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ 16 ପର୍ବ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ମୁଁ ଗାଲାତିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। ମୁଁ ଗଲେ ଯେପରି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ନିକଟରେ କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ। ଆଉ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରିବ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦେଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାନ ଘେନିଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିବି। ପୁଣି ଯଦି ମୋହର ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାକିଦନିଆ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଯେଣୁ ମୁଁ ମାକିଦନିଆ ଦେଇ ଯିବି, ଆଉ ହୋଇପାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ରହିବି, କିମ୍ବା ଶୀତକାଳ ମଧ୍ୟ ଯାପନ କରିବି, ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ବାଟ ବଳାଇ ଦେବ। କାରଣ ଏଥର ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଯେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କାଳ ରହିବାକୁ ଆଶା କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫିସରେ ରହିବି। କାରଣ ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଅଛି, ବିପକ୍ଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତିମୋଥି ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଯେପରି ନିର୍ଭୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କର। କାରଣ ମୁଁ ଯେପରି ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଣୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବାଟ ବଳାଇ ଦିଅ। କାରଣ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା ଆପୋଲୋଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଅଛି, ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେ ଯିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ, ସାହସିକ ହୋଇ ବଳବାନ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରେମରେ ସାଧିତ ହେଉ। ହେ ଭାଇମାନେ, ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ପରିଜନ ବର୍ଗ ଯେ ଆଖାୟାର ପ୍ରଥମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର
पुणी प्रत्येक सहकर्मी और परिश्रमी लोकंकर बसीभूत हुओ तुम मानंकु एही अनुरोध करूअछि। स्तिफाना फर्तुनातो ओ आखाइको आगमन रे मु आनंद करूअछि, कारण तुम्भमानंक अनुपस्थित हेतु मोहर जेउ अभाव थिला ताहा सेमाने पूरण करिअछन्ति। जेणु सेमाने मोहर और तुम्भमानंक आत्मा को संजीवित करिअछन्ति। अतएव तुम्भे माने एही प्रकार लोकमानंकु योग्य जानी मान्य कर। आसियार मंडली समूह तुम्भमानंकु नमस्कार जणाउअछन्ति। आक्विला और प्रिस्का सेमानंक गृहस्थित मंडली सहित प्रभुंक ठारे तुम्भमानंकु बहुत बहुत नमस्कार जणाउअछन्ति। भाई माने समस्ते तुम्भमानंकु नमस्कार जणाउअछन्ति। पवित्र चुंबन देई परस्पर को नमस्कार करो। मु पाउल निज हाथ रे लेखि नमस्कार जणाउअछि। जदि केही प्रभु को प्रेम न करे तेबे से शापग्रस्त हेउ। मारानाथा प्रभु जीशुंको अनुग्रह तुम्भमानंक सहवर्ती हेउ। ख्रीष्ट जीशुंको ठारे मोहर प्रेम तुम्भ समस्तंको सहवर्ती। प्रेरित 19 पर्व 23 पदरु 41 पद। प्राय सही समय रे एही मार्ग विषय रे महा गंडगोल उठिला, कारण दिमित्रिय नामक जने स्वर्णकार आर्तेमीर रौप्य मंदिर निर्माण करुथला, पुणी शिल्पकार मानकर यथेष्ट लाभ कराउथला। से सेमानंकु और सही व्यवसायर कारीगर मानंकु डाकी कहिला, महाशय माने एही व्यवसाय द्वारा आम्भे माने धन प्राप्त हेउ बोली आपण माने जानती, आउ हस्त निर्मित देवता माने ईश्वर नुहंती बोली कही एही पाउल केवल एफिसरे नुहे मात्र प्राय समस्त आसिया रे बहुत लोकंकु मताई भुलाई अछि। एहा आपण माने देखुअछंती और शुणुअछंती। एथिरे जे केवल आम्भ मानंक एही व्यवसायर दुर्नाम हेबार आशंका अछि ताहा नुहे, किंतु जेउ महादेवी आर्तेमी को समस्त आसिया और जगत जाक पूजा करती तांको मंदिर मध्य नगण्य होई पड़िबार और तांको महिमार ग्लानि सुधा घटिबार आशंका अछि। एही कथा सुनी सेमाने क्रोधरे परिपूर्ण होई चित्कार करी कहबाकू लागिले, एफिसियो मानकर आर्तेमी महादेवी अटंती। एथिरे नगरटी गंडगोल रे परिपूर्ण हैला। आउ सेमाने एक जोगरे पाउलंक सहयात्री माकिदोनियार गाय और आरिस्तार्कंकु धरी बड़ बेगरे रंगभूमि को दौड़ी गले। एथिरे पाउल लोकमानंक भितरकु जिबाकू इच्छा कले, किंतु शिष्य माने तांकु जिबाकू देले नाही। आउ आसियार प्रधान कर्मचारी मानक मध्यरु सुधा केतेक जन तांको बंधु थिबारु लोक पठाई रंगभूमि मध्यकू दुसाहस करी न जिबाकू तांकू अनुरोध कले। सेतेबेले केही केही एक कथा केही केही बा से कथा कही चित्कार करुथिले, कारण सभा गंडगोल रे परिपूर्ण होइथिला। और सेमाने जे काहीकि एकत्र होई अछंती ताहा अधिकांश जानि नथिले। आउ जिहुदी माने अलेक्जेंडर को आगो को बाहर करी आनिबारु लोक समूह केही केही ताकू मताइले। सेतिरे अलेक्जेंडर हस्तरे संकेत करी लोकमानंक निकटरे सेमानंकर पक्ष समर्थन करबा को इच्छा कला, किंतु से जने जिहुदी बोली जेतेबेले सेमाने जानिले सेतेबेले समस्ते एक स्वर रे प्राय 2 घंटा पर्यंत चित्कार करी कहबा को लागिले, एफिसियो मानंकर आर्तेमी महादेवी अटंती। परे नगर बेवर्ता लोक समूह को शांत कराई कहिले, हे एफिसियो लोक माने, एफिस नगरी जे महादेवी आर्तेमी और आकाशरु पतित प्रतिमार मंदिर परिचारिका एहा किए न जाने। अतएव एही सबु कथा अखंडनीय हेबारु तुम्भमानंकर शांत हेबा ओ अविवेचनारे कौनसी कर्म न करिबा उचित। कारण एही जेउ लोकमानंकु तुम्भे माने घेनी आसिअछ एमाने तो मंदिर लुंठनकारी नुहंती किंबा आंभमानंक देवींक निंदक नुहंती।
एणु जदि काहारी विरुद्धरे दिमित्रियर ओ तार संगी शिल्पकार मानकर कौनसी कथा थाए ताहा हेले विचारालय उन्मुक्त अछि और शासनकर्ता माने अछंती से माने परस्पर विरुद्धरे अभियोग करंतु। किंतु जदि तुम मानकर अन्य कौनसी दाबी थाए तेबे नियमित साधारण सभारे ताहार मीमांसा हेब। कारण प्रकृत रे आजिर गंडगोल घेनी आंभ मानक विरुद्धरे अभियोग हेबार आशंका अछि। आंभे माने एही गंडगोलर कौनसी कारण देखाई पारिबु नाही। यह कही से सभास्थ समस्तଙ୍କୁ विदाय देले। प्रेरित 20 पर्व 1 और 2 पद। सही गंडगोल निवृत्त हेबा परे पाउल शिष्य मानकु डकाई सेमानकु उत्साह देले और सेमानक ठारू विदाय घेनी माकिदोनिया को जीवा निमंते प्रस्थान कले। सही समस्त अंचल दे यात्रा करी से शिष्य मानकु बहुत उत्साह देला उतारे ग्रीस को आसिले। आसंतु पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। विभिन्न दान जहाँ मंडली रूपक शरीर को गठन करे से संबंध रे पाउलंको चिंता हेउची एहा जे परस्पर तथा एक आरेक सेवा करी गोटे शरीर रूपे निर्मित हेबा निमंते प्रत्येक जन को किछि दान दिया जाइछि। पाउल एही मंडली को ख्रीष्टंक शरीर भावरे व्याख्या करंती। मंडलीर नियम हेउची तुम्भे माने मु अन्य शब्द रे कहले यह प्रेम अटे। एणु से समस्त दान मध्यरे प्रेमर दान को अन्वेषण करिबा पाई आंभ मानकु उत्साहित करंती। परभाषा और भाववाणी द्वारा सामूहिक उपासनार धारा को भंग न करिबा पाई पाउल परामर्श दियंती एवं जो माने यीशुंको पुनरुत्थान रे विश्वास करंती नाही से समानंकु विशेष रे व्याख्या करी आंभ मानकर वर्तमान रो पार्थिव शरीर और परवर्ती समय पुनरुत्थित शरीर विषय रे कहंती। ख्रीष्टंको स्व शरीर रे पुनरुत्थान एक ऐतिहासिक सत्य घटना अटे। एणु से दृढ़तार सहित कहंती जे ख्रीष्ट जेहेतु वास्तव रे पुनरुत्थित होई अछंती एणु आंभे माने मध्य निश्चित भावरे पुनरुत्थित हेबा। तृतीय मिशनरी यात्रा आरंभ करिबा पूर्वरु आंतियोखियारे थिबा समय रे जो दान संग्रह करिबा विषय चिंता करिथिले ताहा थिला स्थापित मंडली गुड़िक ठारू दान संग्रह करी जेरुसालेम मंडली निकटरे पहुंचाइबार एक योजना। एणु सही समस्त दान पूर्वरु संग्रह करी रखिबा पाई पाउल मंडली गुड़िक अनुरोध कले। एही दान संग्रह योजना थिला पाउलंको यात्रा योजनार एक अंश। माकिदोनिया ठारू अखाया, अखाया ठारू जेरुसालेम, पुणी जेरुसालेम ठारू रोम पर्यंत। कोरिन्थियो मंडलीर विश्वासी माननको निकटकू पाउल तांकर प्रथम पत्र एफिसरु लिखिले और तापरे मध्य से एफिसरे रहिथिले। किंतु जिहुदी शिक्षक बोलाउथुबा लोकमाने जेतेबेले कोरिन्थियो मंडली रे प्रवेश कले और घोषणा करी कहिबाकू लागिले जे पाउल जने मिथ्या प्रेरित अटंती सेतेबेले गोटे बड़ समस्या देखागला। पाउल सीधा सड़क कोरिन्थी को गले। कोरिन्थी को यह थिला तांकर द्वितीय परिदर्शन, किंतु समस्यार समाधान होई नथिला। से पुनर्बार आसीबे बोली प्रतिज्ञा करी एफिस को फेरी गले, किंतु से तांकर प्रतिज्ञा रक्षा करी पारिले नाही। एणु से गोटे अश्रुल पत्र लिखिले एवं तीतसंक हस्तरे सेमानक निकट को पठाइले। जदियो पाउल एफिस रे कार्यरत थिबा समय रे एही घटना घटिथिला तथापि प्रेरित पुस्तक रे ए संबंधी कौनसी सूचना प्रकाश करा जाय नाही। किंतु कोरिन्थियो मंडली निकट को पाउलंको द्वितीय पत्र रे प्रकाश करा जाय अछि। तीतस पाउलंको अश्रुल पत्र को कोरिन्थियो मंडली निकट रे पहुंचाइला बेलकू एफिस रे दिमित्रिय नामक जणे स्वर्णकारकंको द्वारा गंडगोल उठिला। यार कारण थिला पाउल कहूथिले जे हस्त निर्मित प्रतिमा गुड़िक किछि नुहंती आउ एपरि करिबा द्वारा समानक व्यवसाय रे बाधा सृष्टि हेउथला।
ସେମାନଙ୍କ ଆଶାର ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଫିସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାଇ ମାକିଦୋନିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଜିର ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।